Salam alaikum mutatabi'in, mamati habiba oumladi, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, on va présenter, ou bien on va préparer ensemble des cuisses de poulet avec une sauce qui est vraiment délicieuse et qui n'est pas trop compliquée. Il faut juste suivre les étapes avec moi. اليوم غادي تحت الطلب غادي نقدموا ان شاء الله فريطه ديال الدجاج اللي غادي يجيو معلكين وبطريقه مبسطه جدا جدا جدا، وكنرحب بكم اليوم وما تزعبوش بقاو معايا. Alors, et pour cela, j'aurai besoin des cuisses de poulet selon le nombre des personnes. غادي نحتاج الخيط ديال الدجاج على حسب عدد الافراد. غادي نديرو واحد لا ماريناد، دونك va faire une petite marinade avec les épices. Comme épices, donc j'aurai besoin de coriandre, gingembre, curcuma, poivre et sel. التوابل غادي نحتاج القزبر يابس، الخرقوم البلدي، السكينجبير، البزار والملحه، et un demi jus de citron. Donc عصير نص ليمونه حامضه. Donc on va mélanger tout. Je vais rajouter un peu d'eau. غادي نزيد واحد شويه ديال الماء. الا عندك الضامه ديال البنه ديال الزعفران اولا عندك الزعفران il vaut mieux. Donc si vous avez le safran, les mèches de safran, donc il vaut mieux. Sinon donc un cube de safran, ça c'est selon le goût là, si vous me posez pas, donc c'est pas la peine. Je vais rappeler le cube de safran là, et je vais mélanger tout et je vais commencer à mariner les cuisses de poulet. Donc غادي نخلط هاد التوابل مع الماء ومع لو جي de citron وغادي ندير la marinade ديال les cuisses et je vais laisser se reposer un peu. Entre temps, je vais mettre un peu des amandes. Je vais les frire dans une poêle avec dans l'huile. Il faut que ça soit vraiment froid. هاد الأثناء غادي ندير اللوز نخليه يتحمر لي في الزيت الباردة. Et là, je vais commencer à préparer mes poulets, les cuisses de poulet, pardon. Donc là, je vais rajouter l'ail parce qu'au début, je l'ai pas mis pour les tremper là. Dans la marinade, j'avais pas mis d'ail, mais c'est maintenant que je vais rajouter. Ça reste toujours selon le goût et selon la quantité des cuisses. Donc في هاد الأثناء غادي نزيد الثوم ديالي على حسب المذاق، يعني على حسب دائما على حسب الكمية على حسب المذاق. Je vais rajouter 2 cuillères des amandes que j'avais concassées, que j'avais frit tout à l'heure, donc 2 cuillères bombées. Je peux dire que c'est 100 grammes des amandes que j'avais fait au total. Donc غادي نزيد 2 معالق كبار ديال بومبي ديال اللوز اللي حمرت وهرمشت. Une cuillère de raisin
que j'ai juste coupé un peu là. Donc غادي نزيد معلقه ديال الزبيب اللي غير قطعت شويه بالموس. Je vais rajouter 3 oignons, moyens oignons, l'équivalent de 1 demi-kilo d'oignons que j'ai haché. غادي نزيد نص كيلو ديال البصله او 3 ديال البصلات موين اللي ديجا طحن. Je vais rajouter un peu d'huile. غادي نزيد واحد شويه د الزيت يعني واحد ربع كاس سي un quart de verre de thé là d'huile végétale et je vais couvrir, je vais laisser mijoter à feu doux parce que moi je vais pas mettre d'eau, c'est juste l'oignon qui va fondre et qui va donner une sauce vraiment épaisse et délicieuse. donc غادي نخليه يطيب على مهل ما نزيدش فيه الماء غنخليه. وهذا هو الخبز اللي شفتوه معايا في الديرني فيديو. Ça c'est le pain que vous avez vu avec moi dans le dernier vidéo, j'étais en train de le préparer aussi là. C'est avec ça on va manger les cuisses de poulet. هذا الخبز اللي شفتوه معايا في اخر فيديو كنت كنوجد فيه حتى هو اللي غادي نكونوا نحطوه كوجبه. وهذا نرجعوا للفيديو ديالنا ديال لي كويس. جو في جيست لي تورني لان خصهم يتقلاو واحد شويه وغادي نخليه كما شفتوا بان البصله بدات كتطلق لينا الماء. Si vous avez remarqué, l'oignon il a commencé déjà à fondre. Donc je vais laisser mijoter à feu doux. Reste avec moi jusqu'à la dernière étape. من بعد ما طابت هذوك الخيطات ديال الدجاج حيدتهم درتهم في الفران حمرتهم. ودابا راه غادي نزيد واحد شويه ديال الزيتون على ديك البصله. Après avoir les cuisses sont déjà cuits, donc je les ai retirés, j'ai mis dans une plaque, je les mis au four pour les rôtir. Donc j'ai rajouté quelques olives et voilà, notre sauce est déjà prête pour servir. Et notre plat est déjà là, donc là voilà les cuisses de poulet que vraiment vous allez adorer avec une sauce vraiment délicieuse. miam miam miam. هذا هو الوجبه ديال اليوم وهذه هي الفخيدات ديال اليوم تحت الطلب كما قلت في الاول اللي طلبوني الناس باش نعاودها معاهم. هذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها اليوم. يعني فخيدات كيجيونا زوينين معلكين وما تيجيوش حلوين واخا شفتوا درت هذيك المعلقه ديال الزيت ما كتبانش مي هذيك المعلقه ديال الزيت كتعطينا غير واحد التعليكه وكتزيد تعليكه على الدجاج. On arrive à la fin. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker et partager ma vidéo. غادي نوصلوا لنهاية الحلقة. شكرا لكم وشكرا لدعمكم وإلى اللقاء بإذن الله إلى حلقة مقبلة وإلى وصفة جديدة بإذن الله.